11 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намудаанд, имзо гузоштанд. қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи моратория ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, дар бораи истеҳсолоти органикӣ, қонунҳо оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонунҳо дар бораи рӯзҳои ид, дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ ва ба кодекси андоз аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба иҷрои дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 28 декабри соли 2024 ва фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ равона шудааст. طبق قانون مذکور همه نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به استثنای سنجش‌های مقامات انداز منع شده است. مراطوری با مقصد دستگیری دولتی صاحبکاری و فراهم آوردن شرایط مساعد بر رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری روانه می‌شود. با مقصد گرامی داشتی به سنت‌های ملی احیای رسم و آیین‌های باستانی مردم تاجیک به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید علاوه وارد گردیده است که طبق آن هر سال 1 ایول عید تیرگان جشن گرفته می شود. قانون‌های به امضا رسیده برای تامین رشد استوار و با سرعت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم آوردن زمینه حقوقی برای انجام دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی، دستگیری دولتی صاحبکاری، احیای رسم و آیین‌های ملی و بهداشت زندگی مردم روانه شدند. متن پوره قانون‌ها در مطبوعات نشر می‌شود.